Hi! Welcome to my channel. I am Novel and I am glad nga niya kakaron magatanaw ani nga video. I believe nga dili ni aksidente nga niya kakaron diri. I believe nga si Lord ang nag-push sa imuha or nagbutang sa imuhang mind nga lantaw ni nga video. Kay naa siya mensahe sa imuha ani nga video. So humana ug tan-aw and be blessed, and I pray nga God will speak truly in your heart and open your mind and heart for His message for you. So tonight, I will talk one of the parable ni Jesus found in Matthew 7 verse 24 to 27. Ang title ani is A Life Well Built. So kitang tanan, we want to build a life nga stable. A life nga stable sa tanang area, diba? That's why gani ang gapaning kamot ta, because we want a life nga kanang natay financial freedom ana. So naatay kanang bitong kung naay mga pagsulay makaya nato, gusto taging ana nga kinabuhi. But in reality dinhi sa kalibutan gyud, this world is full of stress, anxiety, problems and struggles nga everyday gyud nato gakatagbo sa atong kinabuhi. Busa aning atong i-discuss tonight, masabta nato or makita nato kung ang ato bagyong ginabuild nga life is naa ba gyud siya lig-on nga foundation and maka-withstand ba siya sa panahon nga moabot sa ato ang mga klase nga mga struggles. So paminaw, ingon din is verse in Matthew 7 verse 24 to 27. Yun dire, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had a foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. So this passage is part of Jesus' Sermon on the Mount, and ginapakita dinhi sa verses na atong gibasa ang importansya sa pagsunod, sa pag-apply sa pulong ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Dili lang siya enough nga maminaw lang ta, kundi kinahanglan nga i-apply gyud nato siya sa atoang kinabuhi. Jesus uses this powerful metaphor of two builders. Ang isa is a wise man who built his house on the rock, ang isa is a foolish man who built his house on sand. So si Jesus ginapakita niya dinhi ang kalainan kung unsa ang kinabuhi sa nagatuman sa iyahang teaching ug ang kinabuhi sa wala nagatuman sa iyahang teaching. Ingon sa iyahang pulong nga katong wise man na nagtukod sa iyahang balay sa solid foundation nga muto siya ang tao nga nagatuo, nagasunod sa iyahang pulong, naga-apply sa iyang pulong sa iyahang kinabuhi. Pag-abot sa mga pagsulay sa iyahang kinabuhi, unsa man ang klase nga pagsulay, nakabarog yun siya. Kay ang iyahang pundasyon, ang iyahang lig-on nga pundasyon is ang pulong sa Ginoo. Ug ingon ni Jesus nga ang isa ka foolish man nga nag-build sa iyahang house sa sand, pag-abot sa problema, sa mga klase-klase nga problema, wala yun siya nakabarog, kay wala man niya gi-apply sa iyang kinabuhi ang pulong ni Jesus. So importante kaayo no nga ato ang sundon ang pulong sa Ginoo, kay mauday ni siya ang ato ang pundasyon sa kinabuhi. So ato ang sabton og ayo ang
verses giingon. Kabantay mo sa verse na giingon diha nga house. Kanang house nagarepresent na siya nga ato ang kinabuhi, ato ang tibuok nga kinabuhi. Kabantay mo sa isa ka balay nga sa isa ka balay na ay inside ana na ay klase-klase nga rooms, di ba? Dining room, living room, bedroom, and etc. So since ang house is nagarepresent nga ato ang tibuok kinabuhi, ang mga rooms inside that house also represents the areas of our life. Lahi-lahi nga mga areas sa ato ang kinabuhi. So, sa ato ang kinabuhi, di ba, na ay area nato sa ato ang job, na ay area nato sa ato ang family, area nato sa atong relationship sa uban, area nato sa health, sa atong faith, and sa uban pa. So, lahi-lahi nga mga areas. So, kabantay mo sa isa ka balay, balik ta sa balay, dili pwede nga dinha lang ka sa bedroom, ang imulhang bedroom, ang ligon, nga nailigon nga pundasyon. Dili pwede, and ang uban nga mga rooms is huyang na dili pwede. Same as sa ato ang kinabuhi. Dili pwede nga dinha lang ka ligon sa job nga area sa imuhang kinabuhi or sa family nga area sa imuhang kinabuhi. Dili pwede. Kay kinahanglan nga ang tanang area sa imong kinabuhi ligon. So unsa di atong buhaton to have a solid foundation aning lahi-lahing area sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi nakabarog gyud siya or nakatukod gyud siya sa ligon nga pundasyon. So Jesus encourages us nga muobey yun ta ato yung i-apply ang pulong sa ato ang mga kinabuhi. Kay pag muabot ang mga problema sa ato ang mga kinabuhi, maka-withstand yun ta. Nag-ingon yun si Jesus, ana, iya yun ang promise nga makabarog yun ta. Once we obey, we apply His word sa ato ang mga kinabuhi. So, i-check nato ang atong kinabuhi, no? Nga, ato bang gina-obey ang pulong sa Ginoo? Basin ba ani nga video matubag ang imong pangutana nganong pag-abot sa mga problema, nganong gaka-weak man ka, nganong gakawalaan man kag paglaom, nganong man nga murag kung naa na gyud ka sa bugat kaayo nga problema, murag feeling man gyud nimo nga wala na gyud solusyon. Basin no, busa ingon ana imong gaka-feel because wala ka nag-obey or wala ka sad kabalo sa pulong sa Ginoo. Si Lord yun mohatag yun na siya og solusyon. Ingana gyud ta kapalangga sa Ginoo, wala gyud ta niya pasagdi nga kita ra magbuot-buot dinhi sa kalibutan. Giiyag yung gibilin ang iyahang pulong, ang Bible, para nga naatay masundan naa ang iyahang paggiya. Kay of course, siya gud ang nag-create sa ato. Dili lang nga gi-create ta niya, din pasagdan lang dayon ta niya. Gi-create ta niya, and of course gihatagan ta niya instruction kung unsa ang atong dapat nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili ingon nga kanang gitagaan ta niya life, then bahala na taon sa atong buhaton. Dili ingon ana si Lord, kasi si Lord mapinanggaon gud na siya ug maguul gud na si Lord kung ang atong mga desisyon sa kinabuhi is makapaingon sa ato sa kalaglagan. Busa ang Bible iya gyud nang gibilin og guilty ko ana isa ko sa guilty ana kay sa una within my 30 years na ako dinhi sa kalibutan, wala jud ko nagbasa ng Bible, wala jud na ako gibali-bali, naalang jud na siya sa kilid, nahugaw-hugawan lang na siya, pero no, pasalamat ko sa grasya sa Ginoo kay sa ako ang pag 30 gid na ako, pag untop gid na ako 30 years old, gipamatan ako sa Ginoo nga ang tinuod di ay nga kinabuhi is makita di ay sa iyahang pulong, diha di ay makita kung unsa ang purpose sa tao, kung unsa ang reason nga nung gitagaan kag kinabuhi sa Ginoo. So no, ang Ginoo naagyud siya kanunay, wa gyud ta niya pasagdi, kita lang gyud mga tao ang mubuot kung unsa ang ato ang buhaton sa atong kinabuhi, kita lang gyud ang gabuot-buot ba. So no,
wala dili gid ka pamugos ang Ginoo nga basahon ang iyang pulong, dili siya gapamugos nga sundon ang iyang mga pamaagi, kay gitagaan man ta niya og free will. Dili man gusto si Lord nga kontrolon ta. Pwede ra gulong ta i-control ni Lord, pero dili gusto si Lord kay gusto siya genuine gyud ang atong pag-follow sa iyaha, kanang inubanan gyud sa genuine love nato sa iyaha. So no, I encourage you to read the Bible, kay kinig yung Bible na ayo diri ang tanang katubagan sa atong kinabuhi. Kung ikaw gapangita ka og purpose sa imong life, naa na diri makita nimo ang reason nga nung gi-create ka, makita nimo imong worth sa mata sa Ginoo. Kung feeling nimo worthless ka sa ubang tawo, pues sa mata sa Ginoo, grabe kay ka worthy, kay iya hagyud kang gipakamatyan sa krus para gyud nga maluwas ka og matagaan ka og maayo nga kinabuhi. So nabasahag gyud ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo na ay gahom, maka-change gyud siya og kinabuhi sa tawo. Ayaw og tuo sa ubang tawo nga weird ang gabasag Bible. Ayaw og tuo ana, kay imuha na ng kinabuhi, imuha na kung magkandalisod ka, ikaw ragyapon ang mo lift up sa imong kaugalingon, ikaw ragyapon ang mag-survive sa imong kaugalingon busa paningkamuti nga mabaw-an nimo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So back ta sa verse sa Matthew 7:24 to 27. So ingon si Lord nga kung gusto ta nga makabarug ta sa tanang pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, kinahanglan nga atuang i-obey, i-apply nato sa atong mga kinabuhi ang iyang pulong. Dili lang nga ato ang ipalagpas sa atong pikas dalunggan, dili lang enough nga makadungog lang ta, kundi dili atong itanom sa atong mga kasing-kasing ug atong i-apply sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay maura gyud ni siya ang makapasurvive sa atoa sa kinabuhi, mausad gyud ni siya ang makalid sa atoa sa mga plano sa Ginoo, mao gyud sa gyud ni siya ang makahatag sa atoa og meaningful nga kinabuhi. So if you want to live a life na meaningful and purposeful, don't just hear the word of God, don't just read it, kundi i-obey, i-apply gyud siya sa imuhang kinabuhi. So, ang pasabot sa solid rock foundation is ang pulong sa Ginoo, ang Bible. Maugid na siya ang ato ang lig-on nga pundasyon sa kinabuhi. And in contrast, ang pasabot adtong sand nga huyang nga pundasyon, mao na siyang pundasyon nga ang ato ang kinabuhi ato lang gi-rely sa mga temporary nga butang. Ang atong pundasyon is ang mga temporary nga butang, like atong mga jobs, ang ato ang kaugalingon. We are temporary, ang atong life is temporary, and sa mga opinion sa uban, basin muna ang atong pundasyon ba, what if sample, kung muna ang imong pundasyon ang imuhang trabaho, muna di na nabutang ang imuhang worth, so kung mawala ang imuhang trabaho, mawala po ang imong life. No, dili jud ka maka-withstand kung mawala ang imong trabaho. Kung moabot ang pagsulay nga mawala na ang imong kasaligan, apil pud sa jud ka mawala. So wala gyud lain nga pundasyon nga gi-offer si Lord sa ato kundi ang iyahang pulong. Wala gyud lain nga pundasyon nga iyahang gihatag, nga iyang gibilin nga para makabarugtaan kinabuhi ang iyaha ra yung pulong. Naay mga katubagan dinhi sa atong kinabuhi kung unsaon nato pag-escape ang mga bugat na kay nga mga problema, or unsaon nato nga ma-cheer up ta, unsaon nato nga mahatagan tag paglaom. Naa diri ang klase-klase nga solusyon. Ang ato lang yung buhaton is to believe kung unsa ang nakasulat diri and to obey kung unsa ang giingon ni Jesus. And ako gyud is a living testimony nga tinuod gyud ni ang Bible. Tinuod gyud ni siya. Ang daghan na gyud kaayo nga ako mga pagsulay nga naagian nga ang solusyon ni ara gyud diri. And ang ako ra gyud gibuhat is to obey kung unsa ang giingon ni Jesus. And sa ako ang pag-obey, nakita gyud na ako nga ang gahom sa Ginoo tinuod yun, ang iyang mga milagro tinuod yun.
kung ingon lagi nila nga once kung Christian na ka, if you are a real Christian follows the word of God, naayod na ingana gyud ang real na Christian, gasunod gyud siya kung unsa ang mga pulong sa Ginoo. So kung ingon nila nga once real Christian na gyud ka, ang imong kinabuhi is now living in kuan miracles na gyud na siya. So normal na lang sa imo ang mga milagro sa Ginoo, ingon na. And yes, it is true. Ikapila na gyud na nako na witness nga ang Ginoo gyud ang nag-survive sa ako. And ang ako lang yung part is to believe in Him and to obey His words. Ug nakita gyud nako nga ang Ginoo gyud ang nag-orchestrate, ang nag-arrange sa ako ang kinabuhi. And pasalamat jud kaayo ko nga gitagaan ko ni Lord og grace and mercy na nailhan nako siya, og nailhan nako, nasabtan nako ang iyahang pulong, kay makaingon na gyud ko karon that I am now living my purpose. Kung unsa gyud ang akong purpose nganong naanak ko, ako na gyud na siya karong ginapuy-an, ginabuhat. So pasalamat jud kay ko sa Ginoo. And as a living testimony, I want to encourage you nga mubasa gyud og pulong sa Ginoo, i-apply gyud iyang pulong, paduol gyud sa Ginoo, and seek Him with all your heart, with all your mind. Kay ang Ginoo na gyud siya plano sa imuha. Wala lang kanya gi-create nga para lang mulakag sa mga temporary nga mga butang ani kalibutan na. Kay dili ka pang temporary, dili ka nga wala ka gi-create para mawala ra pod, kundi gi-create ka ni Lord, kay gusto ni Lord nga ma-experience nimo ang kinabuhi nga iyahang giplan. Dili ka pang temporary, pang permanent ka. So focus your mind on the things above and not on these things nga mawala ra. So no, if you want to have a life nga meaningful and purposeful and kanang inline sa kabubuton sa Ginoo, follow the word of God, kay maugit ni siya ang kinabuhi. So maura to ang akong sharing for tonight. I hope nga you are blessed, and I hope nga nag-speak you sa Lord sa imong heart tonight. And kung unsa man nga struggles ang imong gaagian karon, maura gid niya ang gusto iingon ni Lord sa imuha. Obey His words, apply His words sa imong kinabuhi, kay makita gid nimo nga ang Ginoo mulihok gid siya sa imuhang kinabuhi once you obey and apply His words. No? Salamat sa Ginoo, salamat sa iyahang kaayo, salamat sa iyahang pulong nga gahatag sa atoa og paglaom. So maura to siya. Good night and God bless.